لأنه أنا مش قادر أقسم بالله. شايفين؟ Where it hurts. Une maison hantée, située sur une colline construite sur une ancienne mine du Texas, est connue pour être l'un des endroits les plus hantés des États-Unis. Un sombre passé qui a commencé il y a 125 ans. Dans la maison, différentes activités illégales, parmi ses jeux de hasard et ses productions d'alcool de contrebande. Également une maison close. Elle a été aussi un petit hôpital. La légende veut que la maison soit hantée par les fantômes d'au moins 9 personnes qui y sont décédées une nuit de septembre. Un groupe d'amis et de familles ont décidé de louer la maison pour la nuit. Et bien qu'ils n'étaient pas des chercheurs du paranormal, ils étaient intéressés à voir si les rumeurs étaient vraies. Beaucoup d'entre eux ne voulaient pas y croire. Et ils avaient l'idée de passer un bon moment. Quand tout était fini, presque tout le monde a changé d'avis. L'un des esprits les plus violents de la maison est connu sous le nom de Dr. Jekyll. Victoria est allongée sur un lit dans une pièce. Elle a commencé à se moquer de Dr. Jekyll et les choses ne se sont pas bien passées. As you can see, she was yanked off the bed. This was not a fall. And then they ran out. We're going to rewind that and we're going to show you in regular screen. He just looks over and she's gone. Quelque chose l'a violemment tirée du lit au sol. Toutes les personnes présentes étaient terrorisées. L'un d'entre eux avait tellement peur qu'il a même laissé tomber son téléphone portable. Une heure plus tard, à 3 heures du matin, une porte bouge tout seul. L'activité paranormale augmente et des tableaux se balancent. Alright, so this is going to happen at 3:14. Drew is the guy right here in the white. So he's in here kind of provoking, saying you want to pick on a girl, pick on me. Did you see he got pushed? Quelque chose pousse l'un d'entre eux, comme vous pouvez le voir, il s'est enfui sous la peur. Plus tard, il a dit qu'il ne reviendra jamais, et la clenche de la porte semble bouger d'elle-même. Ils ont ajouté qu'après ça tout le monde a quitté la maison. À cause de l'esprit en colère. Lenny et Vel est un couple anglais qui dit que leur maison est hantée par un poltergeist très actif. Depuis 2 ans, ils ont vu plusieurs objets bouger par eux-mêmes. Des lumières scintiller sans raison et ils entendent des sons et des voix inexplicables. Encore plus effrayant, une nuit, Lenny se leva et il a dit qu'il avait vu la silhouette d'une vieille femme au pied du lit, et ce sont quelques-unes des choses qui ont été capturées à la caméra. Okay, so just briefly, this is a mess, but this is my bedroom, and I've just been sat here just scrolling briefly. Now, every now and then, and you can see where it hits. Oh my god, it's just happened again. This thing, look, I'll just show you. There's nothing pulling that open. Every now and then, I'll come upstairs, and this is what's happening. That door just opened on its own. I saw it as well. What are you going to do about it? Because I'm not dealing with it. Why do I always have to be the one? Like, it's like I'm the sacrificial lamb. Literally? Well, I don't want to have to be the one to deal with it. Oh! Right, it's Sunday morning. Hang on, I need to calm down. So do I. I thought we were being burgled. So did I. It's worse. I'd rather be burgled. Me too. Sunday morning, we were just chilling out upstairs in bed and we just heard loads of noise. Oh look, there's a fork on the floor. Look at the state of the place. And this is what we come down to. Look, cupboards in an absolute state. Hang on, I'm just gonna...
Off. Better not getting out of here. Après une petite enquête, ils ont découvert que le terrain où sa maison avait été construite auparavant était un cimetière. Ils disent aussi que ces derniers jours l'activité paranormale est devenue plus intense. This book's just come off this shelf, and I blame. I blame you. Why? No, hang on. Before I you blame got... you. Why? Oh, it's broken. Why? I blame you because you were asking for something. Yeah, about an hour ago. Après cette soirée, les choses sont devenues plus bizarres. You gonna speak or not? Shall Yeah. I do it? Alright. That door was like, it was shut, but not on the latch, and it's just opened. So, yeah. Like, Now you've but got I to got a go. load of grief in the comments because I sent you to go and deal with this cupboard door, and now that door's triggered. So, and I'm not down for that. What in the? That's just scared the out of me. What the? I'm gonna say that there's something attached to that. Look under the fucking table as well, showing there's no fucker in it. I'm not down for that. That's a dishwasher under the, well, you know, unit, washing machine. Where could somebody be hiding? Oh, That was me. oh God, you can't even see up there. Une gourde en plastique est projetée à travers la cuisine, et nous montre qu'il n'a pas de câble ou quelque chose du genre. Et personne ne se cache là-bas. Il pense que la seule option est de déménager. Un enquêteur qui s'appelle Ghostbusters est populaire en Chine. Une nuit, il est allé enquêter sur une maison abandonnée qui a un passé sombre selon l'histoire. Dans cette maison vit une mère et son fils. Le fils a une grave dépendance au jeu, et dépensait tout l'argent de sa mère. Il a laissé derrière lui une vieille femme seule sans rien. Même pas de la nourriture. Cette femme décède peu de temps après. Cette femme ne pourrait jamais continuer son chemin et attendait à la maison son fils. L'enquêteur visite la maison disant qu'il se passe rien jusqu'à ce qu'il commence à raconter la triste histoire de ce qui s'est passé dans la maison. C'est là que les choses sont devenues intéressantes. 不但没有好好照顾他的妈妈，到最后听说还虐打他，甚至不让他吃饭。然后因为那个妈妈年纪大了，他也没有办法大小号自理。听说他就把他关在一个房间里面，然后让他大小便都不管。 Il ne se rend pas compte mais sa caméra filme ce qui semble être un visage pâle semi-transparent. En regardant dans le coin, beaucoup croient que la mystérieuse vieille femme décédée pourrait se faire entendre dans la maison. En attendant le retour de son fils, qu'en pensez-vous? Une autre preuve étrange qui documente les phénomènes poltergeist est l'enregistrement qu'une femme américaine a pu enregistrer à l'intérieur de sa maison. Regardez attentivement. Guys, I'm just putting laundry in the dryer. I could hear, oh my God. Hi, baby. Oh my God. Guys, Jaden isn't home. There's nobody down here. Look at the cat. Oh my God. Oh my God. Mais qu'est-ce qui provoque cela? Oh my God. Oh my God. Est-ce que nous sommes confrontés à une preuve paranormale totalement vraie?
Hassan Barbar est un explorateur urbain. Il visite un bâtiment abandonné sans savoir qu'il serait victime d'une entité qui se montre très persuasive. Regardez. البرميل. شو أقول في حد؟ طلع أنا رايح لعنده وهو بهز. رايح لعنده وهو بهز. هي لسه بهز. هيو لسه بهز. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الله أكبر. إيه المعلقة؟ يي في صوت. بسم الله. هاي بتتحرك. الإحرام زي كأنه يتحرك. وهاي المعلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الإحرام اختفت. بسم الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شايفين؟ هاي كل شي قدامكم بيصير. كل شي. بسم الله الرحمن الرحيم. البيت هذا حماس والله العظيم جد. بسم في صوت طلع. بسم الله. ايه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ايه شو هاد؟ طوبة لبنة. منيح ما ارتمت علي او قتلتني يا اخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي منيح ما ضربتني يا اخوان او صار في اشي. ايه هاي المعلقة يا اخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. تنحط وبتنخفى ليش؟ طيب يعني كل ما اقرب عليه ليش بتنخفي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يي بسم الله. هاي وقفت الحقيقة. هاي تعربشت اخوان. هاي مش طبيعية. هاي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله والله لا أشوف شو في جوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. وجهي راح يا اخوان. ما بنزل سنابات هرجع اتحرك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الله اكبر. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. لا 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 لا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. منيح ما ضرب فيه حجر يا اخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع. يا اخوان تطلع من هون. منيح. شو فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدي اطلع من هون. بسم الله. لا 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 اخوان منيح من الحجر. اخوان راح ارجع، في اشي غلط في المكان هون. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء بوجهي يا اخوان، وجهي راح من الغبرة. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بدي اطلع. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. يي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يا اخوان بدي اطلع من هون. شفتوا يا اخوان؟ بدي اطلع من هون وبدي بشوفكم في لايف على انستغرام، لانه انا مش قادر اقسم بالله. شايفين؟ اخوان بشوفكم في لايف على الانستغرام. بدي اطلع بشوفكم في لايف على الانستغرام. سلام. Tellement de choses peuvent être aperçues, que même une grande production de science-fiction ne ferait pas le poids. Honnêtement, je ne sais pas quoi en penser, à vous de juger. Merci de m'avoir suivi, c'était Krypton 57, abonnez-vous, merci.